أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين ولو جعلناه قرآنا أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وما yangu na mababangu na waburu wangu tumhezini mabia yangu na watoto wangu tumrongozani hal assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maksada ya konferensi yetu ya leo yanaeleza bali mana video ya handara kaifanya ikikupi ya karakapara realiza treatment ya imi zapatana rukia makalte ya kalazimu mtu aifanye donc ursija realize tongo morio kartuka waunda nguvu kartu dépasser 30 minutes niki je kamba benefiki ya watu pia wa jamba tazofanya hizo kiazini wajito harba tashaushi morizo kartuka waunda nguvu mtu swamihi mana karfanya conférence en tout à l'heure be téléphonique ikikupi ya donc realiza treatment kalte ya lazimu ifanye donc aujourd'hui kama ni vali eraka inshallah na mumlisha msimire mana en direct. Donc rekatarakailiza symptômes tout à l'heure symptômes c'est diao amba ni kamtu ana tashauchi zapatana na mazitwani tout simplement realiza symptômes à toucher tout à l'heure kareliza tout à l'heure ya kareliza symptômes za mtu lokamba ana masahiri tout à l'heure wakatareza symptômes zo warkarija ambara kueleza kati ya kalazimu mtu atrete ni kabani mtu anatashaushi ya jamba du domaine de l'occulte tout simplement, c'est-à-dire tout ce qui est mondi mystique zozo, c'est-à-dire ambazo zadzama tout simplement, d'accord. So iki ambata tashaushi zamatso chiki tashaushi zetwani au majini au masahiri tjoiki, d'accord. Zopio to zira kalte jiji rakirongo tout à l'heure kartsohoma tokobligé fanyi to weni brièvement mais islamu jiki benefiki julanyu o walona tashaushi morzini ranguwa watambia ustambu morizo na wao walona tambu zanzao useliza tongozo pia jiki tanafu pia si rjelawe harwa ignorance moriwo wizimunga jarti harwa shifa arbi shifa yuri tsahao bodle katerongo harwa aya na cité tout à l'heure vali tout simplement. Donc kareliza tout à l'heure watu kaka sive conférence tungali conférence ya ndara kaifanya manaka soja na ligea nyuma huli madaraka lawa donc kurseja marjeli za traitement kalte ya kalazimu mtu afanye ta adzire na zini zapatana na tungu za mazetwani tout simplement. Wakati lukamba symptômes pia za karora kazurungwa tout à l'heure mumaiza mba symptômes za touche mnazo mumaiza mba symptômes za matso mnazo mumaiza mba symptômes za masahiri mnazo donc mtu dzira kalte jiji hususwani hususwani iniyapatana na masahiri ya jiwa hususwani mana c'est le plus fréquent maswani hatu la plupart du temps yukamba sorcellerie manger yuka manakini c'est le plus facile ya ufanya masahiri ya jiwa maswani hatu wasuka na matsu na habaitit marumbani hususwani bazi yayo treatment ya matsu mana matsu wakati yonrata yo para degré ya mtu arima masahiri donc mtu wasi ujamba kusumzihira de la même façon mori mtu arimo masahiri et pourtant traitement à la base ya jicho de royaume mana sujwa ba hadithi mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam arungwamba umati wahi watu de wengi watu fana ilirongoro chini matso watu wengi watu fana tungu moriyo
bila toujours sona leo bana mbantu kuna tashaushi on na madoktera kususwa ni madoktera wakati on peut détecter des maladies lokambazo organiques mais la plupart du temps mon on va se soigner kwa shindo wafanya tungu tuko yote maana mawadi ya uregia na uregia au hususwa ni watu wafanya pièce analyse possible scanner IRM loring damu pia na madoktera kwa watu wanatungu tuko yote mwilini hao et pourtant ustambia ka ya masahiri bimatso la plupart du temps maladie organique sérieuse madoktera je ndona pa yen maladie organique bi kawashi kalte yaja watu hori mama sembe ya kufanya jau bi kwa shindo jwa tungu hiyo kalte yaja mani tunda na uregia paka ufanye traitement inirongolomba rokia sharia umete traitement en place wakati yobo tashawshizo so lawa tout simplement Riheli zabali, symptômes za mtuaruma masahiri hususwani. Masahiri ya lukamba yo ya mimbani, dezibi. C'est-à-dire, zisiregia brièvement, manazo lizi muhimu hususwani zikomba maswana hatu ule, watu wengi ukanazo. Masahiri ya mkaru wa nyumba ya mtu kana madoho, de glaire salivaire, zavamu na babo. Utokana remonte acide, tout le temps. Shaula wakati, utikati muri yuhea, katezini suvu zarwa, umio. Utokana problème digestif wamuya mwana shitu kama hutambisha mune mimba mtu katumuru na ulcère wakati mana yonata yukrem ulcère la plupart du temps masahiri yajiwa mana chini parce que il faut prendre l'exemple ambashiti aussi comme munoshu kaltezini donc shongia munuzu au frotter pour l'enlever parce que la sorcellerie c'est exactement le même effet fanyo mimbani wakati wajama sahiri on doit accrocher au niveau des parois internes. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Korea va se rejeter. Donc, il frotte mon moulé, on va se rejeter tout moulé, il y a créé Shona, mon mimba, mon adamu, il y a créé ma fourre à l'estomac, c'est ce qu'on appelle l'ulcère. Donc, on va dire, tout comme il y a un problème digestif, on va rejeter, on va rabiha, on a douleur en permanence au niveau des parois. Tout le temps des douleurs au niveau des entrailles inexpliquées. Zopia symptômes, c'est dire, on a ma série mimba. Au soutien, utokana ballonnement na gonflement za mimba za wana babo uzimimba hutingia pumu na ula pumu donc suswani utokana ula takene tu garu sans raison valable bwana tungu tile shumauri rongora mbashungulia c'est-à-dire amba utokana harufu solar wa estomac zieo hanyuju tout simplement tungo moriyo yojoka besitu mimba utokana hodza babo na babo wakati tu sente murtu ngena mimba na muru mtu amira kaltezile uzikiatu muru bulu zilo mwana mimba se déplacer yo pia symptômes za masahiri ya jiwa ni c'est le plus fréquent ikawamba za maswana hatukuli tout simplement situ gazi za babona babo utokana gazi za babona babo na mimba tsona no hoza babona babo utokana ma anxiety utokana via ujashahula tuko yuti kutokana via ujashahula la plupart du temps constipation Tobaki skumbili tataru kutona mrabani. Manatini, tout ça, c'est la sorcellerie mangée. Il y a causé tongo, masahiri ya jiwa, il y a tongo, il y a causé tongo moriyo. Surayam tirano zingaudu wakati, la plupart du temps. Manatini, masahiri wa ya tonga tongo moriyo. Obantu endata oringa na poa. Onyera, wasinyera tout, na fatigue généralisée oka, wamonabazo, on rataro oka na déficience visuelle, c'est-à-dire, via o, yo besi matio ukatumurka wasona modikati wakuona hali tout simplement waondra wasali ukata na difficultés za respirer c'est similaire à l'asthme wamula kama mwenzi ukana essoufflement wamkana gundu wakati kashona hizapumu ile pia tungu sexy yao ambapo masahiri munne mimba betika turungwa bali mtu na nderabuza na consulter médecin mana wantu washamba ukana fibrome watu kana fibrome wakati amba yo bouge munne mimba on peut confondre masahiri ya jiwa wakati lokamba mno consulter madoktora wamwambiana kwa sona tungu tuko yuti munne mimbanyu basi disi masuala mengi tu bei yo tungu tinde lo babo yo masahiri forcément ya jiwa kususwani la plupart du temps wasonyewe de rundona wagangi amba ça bien fait julao amba ta protection tukata tungu voilà on orba magie orba tungo mbali fanyirije tout ça yale masahiri lotsa yosonyewe bebo wakati yo kamba kweli mtu afanyiwa kamba ya sorcellerie ya foza muru mtu lo kamba subenza au bwana yo joka kalte yo wakaza kalte nyingi tu d'accord relwana metongo zinu so zira kalte jejo katilo kamba una matso katilo una mazito na autour de toi ya katilo kamba una ma sahiri alumuna umilo omuna imimba utuzira kalte jeje tungehande kalazimu ifanye nikatungzinza babu
mtu na rimbio andareme nyonga hijama mtu na rimbio andareme nyonga litungwa handi kalazimu mtu ifanye nyonga ile muhimu safi na bien fait, c'est un détox nyonga c'est un vrai détox lukamba yuko mbati ba ndo tumo nyingi lukamba sika zona ro mwili watu maana na bero ngamba arwahadiki amba mazetwani jini lo circular wa mwili wa mwanadamu muridi damu kaltendao donc wakati lukamba sujua amba mazetwani ususwani zile créatures lukamba zozava ténèbres wakati waja amba usireme nyonga tunguza upyo cha mwilini nyonga yuzuvura astoa alhamdulillah wa muraba de santé très légère. Nyonga ina beaucoup de bienfaits. Yo toi même les déchets des médicaments. Mana sujua wakati lukamba silenga manalo ya shlaptaji manalo yale yo toi des symptômes bidalao kalto wadi ulo mwilini dalao shlaptaji lo toi des symptômes be wadi ubaki toujours mwilini. Msimagine wadi sur wadi sur wadi. Ou se mettez toujours de côté. Il y a des gens qui ont créé des maladies que je l'ai comme cardiovasculaires. Il y a des créé diabète. Il y a des créé cancer. Mais on dit il y a 50, 60 ans derrière, qu'il existe des maladies dues aux médicaments. Alors, tu m'as bien dit que mais il ne faut pas trop abuser. Il faut que ce soit un traitement pour les aides d'immorisation. Parce que la plupart du temps, c'est un détox. Il y a une purifiée d'amour. Tout simplement. Dans ce jour, il y a bien fait, voilà, l'islam car c'est joie, mais il a dit son salam c'est la meilleure médication. Le de 0-12 heures, pour le manyonga. Donc, je vais faire des choses qui sont dans un goût à l'manyonga. Nyonga, je vais me remettre un tout pire. Quand il n'y a pas d'endroit que je vais me à part une humaine ici, soit, ou je m'en a pas. Ou je m'en a pas bien une qui ont caltezini, les gars, je vais me manyonga. Le mouloir pire, ou je vais me manyonga. Surtout les combats natasha ushi zapatana na mazitwani mtu ananiambia anareme isinonga c'est un vrai détox d'accord yabili rero ngo bali ni kama mtu ana masahiri mtu arumie inurongolomba msahala yorongolomba feuille de séné haiba shizungu yorongolomba feuille de séné mtu jomo commande pharmacie hapo cette pharmacie mo commande asubuhi mtu spara l'après-midi. Bon, la pharmacie, moi, bien, ça feuille de séné. Feuille de séné, c'est un laxatif. Il n'y a pas de diarrhée. Bon, la pharmacie, ou même dans les librairies musulmanes, kwa rabuari wakati uzuza hulu mwambia mtam sanamaki, hailo ya sharabu, lo ya sharabu yurongula sanamaki, shimaori yurongulwa amba msahala, hailo ya shizungu yurongulwa feuille de séné. Feuille de séné zinu suzurume kalte jeje. Zinu siringa mwana pense, mwana pabi, utiarwa nyungu uirohotsi. Mtu irenga di kula siku kwari wakatondolao usino mwana boli mboli kaltezini ti mwana vera mwana boli mboli kaltezini kula siku ukwari wa mondulala tapaka ipare siku 7 tapaka ipare kusahala umu paka ipare siku 7 relwana paka ipare siku 7 ya mupara siku 7 usuzi ya msahala uli wakati lukambo serenga msahala kana ngizi ya nyoshi mana msahara bakato hoza mtu mimba donc mserenga ngizia nyushini masutu manne kula suku midi wakati mwaja mwakura basi mtumaiza hapa msahara kwa utumuza ni mimba so mtoje msahara msizia ngizia nyushi relwana donc msahara siku 7 wakati mwa msahara kula siku kwarte para siku 7 msera pharmacie mwarenge stinurongolomba chlorure de magnésium. Chlorure de magnésium, in 20 grammes, il y a chlorure de magnésium. Il me sirenga pia yo. Mana il me purge les risques. Fanya mata tout pia ton zolo mona imimba. Me sirenga mrenge bouteille ya magical tezini, cristalline, ou peu importe, il y a 1,5 litre. Mu ikutu ibani, mu tie pia chlorure de magnésium mona bouteille. Me sitie pia yo mona bouteille. Madame mona msahara siku 7. Donc ushini msirenga bouteille pia siku ya 8 mona bouteille, mu ikutu fete tu. Wakati yu chlorure de magnésium mwekia mwana bani na majiani msuno harwa skutao msuno wa mwanavira asubuhi mnu mwanavira midi mnu mwanavira ukuwari tapaka ipare skutao mamumaliza i chlorure de magnésium mwekia mwana bani skutaru wakati yu mjorenga inyirongolo amba feuille de reyhan. Feuille de reyhan yango sharabu shizungu yorongolamba feuille de myrte. Feuille de myrte ni mwamwera pharmacie mtuspara.
Bon, la pharmacie, nous commandons mrongo ça fait 2000, tout ça para. Sinon, dans les librairies musulmanes, nous avons un tatini, nous avons Feuza Reihan. Feuza Reihan, nous sommes allés à Subuhi à Jean. Wakati mamalize chlore de magnésium mskutaro, nous avons allé ini à Jean à Subuhi tapaki pari suku saba. Feuza Reihan, nous avons allé tapaki pari suku saba. Nous para suku saba, nous souzia, tout simplement. Wakati yo, tuan solda la ulanyi, lazima mpare shtini. Yani mata ya haba sauda. Mata l'huile de Nigel, ayuha shizungu. Wamoda dans les librairies musulmanes, tous parom, tous commandent internet. Yani, tuan solda la ulanyi kama skuli lazima mnuma na sutu moja. Asubuhi wakati mwaja mwakura, na ukwari wakati mwaja mwakura mnuma na sutu moja araha. Ini tumsaidiani sofi harwatungu murizo. Mata ya haba sauda. Wanatungu zina nguramba constitution indian. Kistil hindi. Ini wakatiloka mwarwa itrikma ya rukia. Wakatiloka mzulukia Qur'an zanyu. Maneke lazimu mzulukie. Wakatiloka mzulukia rukia. Manamu konsi watu wakatiloka mbasifanya zirukia. Wati ikuture makioni tous les jours. Wavulukie pendant 2 heures. Ya rukia par jour. Donc mdwa serenga. Mwana pa vivano wakati walala, usulikia rukia yahu, uitie puani, uiheze, fete constitution ndieni. Uitie he fete. Harwa puwa yahu, morti baku. Itoria tastwani tuhutambisha sauf wakati. Mais ça a beaucoup de vertus. Je vais regarder puis à vertus à constitution indien, vous allez être surpris. Mais c'est tout. Nous allons bouteille 1 litre 5. Mrenge masutu maili ya constitution indien. Cuillère à café. Mouyatie mona bouteille. Wakati msifanya tini, bouteille hiyo msinwa dans la journée ikome. Mtulinda skuta ruraha, mbarenge masutu maili. Muyati ebani mtiena mwanangizo wanyo shiraha, munwe bouteille hiyo ikome. Mlinde raha skutaru, mfanye la même chose après comme tu fanya tena. A renouveler 3 fois, mais tous les 3 jours. Rayon. Ndi kisti, hindi, constitution ndian. Titu, wakati loka msifanya rukia zanyu, na procurer muscle noir. Muscle noir. Zinza kalte nyingi tu. Ça c'est le moins cher. Na kerongo tout à l'heure. Donc inu suswani ya mtilu kamba ana majina amureux. Au majinia amoureuse. Ya sumtashaushi. Amurula na ukwari atujaya rengi adzibahe autour des parties intimes. Tout simplement. D'accord? Relwana. Ya mla babo. Ya maji. Italazimu mtu ayahole. Mais je ne sais pas préparer quand tu es tout à l'heure une vidéo qui est coupée, ça part en amaliza pour mourir na mwilizani. Maji, usirenga bouteille shirini za maji, ushemona kuveti boli tu. Wakati usirenga produit irongolamba Pierre Dalan. Pierre Dalan. Il me fait par la pharmacie. Mettez les modélini, pharmacie au cas, en forme de déodorant. Au mrengi mojeni dans les librairies musulmanes ou sur internet. Ini wakati mwaipara. Msitira feti Pierre Dalan. Tega au hipudro. Msrenga 25 grammes, l'équivalent de 2 petites cuillères à café. Mwatie mona 20 litres ya majere mwatumwa wa kuveti boli tu. Ya mula wa mrengi na manemtina cidre. Bomra hawarabuali mtu wamema mta cidre. Jujubier d'Orient. Mwenye manemtina mrengi masutu manne matiti yale mtemo na majiale mrenge na 100 grammes ya shingo grossel zile mserenga 100 grammes masutu matsano à peu près à soupe mtemo na majiale somo ya somo ya Qur'ani au ne kamna zife za Qur'ani kalte zudo internet wasirnazo toujours monsieur directement ba majiale bale yo de majianyu ya ohoa. D'accord? Be na mprepare na maji ya Qur'an rahamu ya somi maji ya nyomba msono ya huwa yao keke lazima yatie swani maana yana Pierre Dalan yana shingu yana na mane msinavu msuhoa msiati a partir ya singo ushuka tapaka siku 20 na moja paka siku pare siku 20 na moja tout simplement yo de maji ya huwa nyumba yanyu mkao ikalazimu muihusi na maji ya Qur'an nyumba yanyu bani mkitsio nyumba msio sakalte jeje mserenga pare bute 20 mustomoi harwa maji mengi tu harwa kuveti boli tu
wakati huu majimu tasomea Qur'ani au mkizi feiza Qur'an zile rambanizo msiringa masutu 10 ya shingo tonga za shahatu zile mtie munubali mregina masutu 10 ya vinegri muyatie munubali ni kama jimajana Qur'an ziyo meregeze munabudeza yo kula suku utapaka ispara suku 7 busikwa maji ya Qur'ani ya nyumba pia ile mkao bali rangu wenze tamuni ta partout maji ya Qur'ani ya lazimu muyasikwe harwe nyumba hiyo itushuka benefiki shulani watu tani wakana tashaushi zanzao ituweke kyste aux ovaires ituweke kamba des infections génitales ituweke kamba endométriose c'est-à-dire amba douleurs en permanence au niveau des vessie ituweke kamba dérèglement de la thyroïde zopia tongo tujuka amba zo mtumshewe jukana tashaushi zanzao yukamba tashaushi le ngula tini trouble ya cycle menstruel yahe wakati cycle yahe yo dérégler complètement wakati watu washi oboyu kamba absence ya ovulation watu kana tongo moriyo oboyu kamba watu babuka na une très mauvaise qualité ya spermatozoïde car il y a des conférences izabira d'accord watu murwao watu zira kaltetini lazima ndari minyunga dans un premier temps be watu ngotia ni yorongolamba shajarat Maryam na bamoje rongola koduruni hamni Kodu, K-O-D-O-U-R-O-U, Kodoroni N-I, Kodoroni Hamni, espace H-A-M-N, Kodoroni Hamni. Donc, vous pouvez que vous commandez. Shajarat Maryam, nous sommes diani kalte kao, maintenant, on qui kawaiji. Nous sommes diani comme tout de suite, nous sommes joués comme nous sommes dans le monobani, nous sommes joués dans Shajarat Maryam, ya watu. Nous sommes mis dans les ongles, ou PC, nous sommes diani. Picture. Voilà. Ici msezani Shajarat Maryam yo mwijui. Ni kamba mtu kasijua mwamwe interneti. Shajarat Maryam ça ressemble à ça. De chez muyono babo. Yorongolo shaja C H A J A R A T. Shajarat Maryam. De style muyono. Tikanazo bimetatu bazotu pia taskom. Shajarat Maryam. D'accord? Msumseziani na imoja yurungulomba kodoroni hamni muyuni kodoroni hamni deni kodoroni hamni distio mtu natumuru mapuzi be zo umiri d'accord zo zombili zo soigner zini zapatana na tongo ya nzao mtu lokamba anatashaushi za nzao idongoro kodoroni hamni d'accord on se pose des écrans ok donc bizili msuzurumi ya kalte jeje sija kama tout de suite wana tabia na zinzao wana tasawushia nzao ambaka shinda para wana fumere jan katika lazimu murumi tongo mori izini Shajarat Maryam au Rose de Jéricho shizunguru ngona ba Rose de Jéricho yo kamba yo faciliter accouchement la plupart du temps. Le traitement il facilite l'accouchement. Il est très efficace contre tout ce qui est infection urinaire, la maladie cardiaque. Même quand on a conjonctivite, on mourrait chez Shajarat Maryam, ou je sais dire, on mourrait. Shajarat Maryam, il y a des gens qui ont été tashaushi zanzao, wiring wakatitini. Usilinda tasku regliza huzaja. Ce que regliza, usilinga Shajarat Maryam. Witie munamaji uirohotsi. Siku ya raru, sipata préciser. Regliza uza moja. Usilinda siku ya raru, wale regliza ja, usilinga Shajarat Maryam, witie munamaji uirohotsi. Umuirohotsa wale, usilinga majali uyanwe asubuhi ajan. Ta paka siku regliza hostuzia wa mtumshi. Paka siku regliza hostuzia wa. Regliza uza moja, alhamdulillahi rabbil alamin, usuzia Shajarat Maryam. Vavo bolo joronga o inirongolo o ambakudoni hamni mais c'est dire vale koduruni hamni bon mutape internet koduruni hamni ndio mskomande ndio spara wakati koduruni hamni ni msirenga kaltishiji msiro tsali asubuhi aja mwinyu tapaka ipari siku 7 na sujomba koduruni hamni yo soulager
les règles douloureuses watu washe ususwa mkana règles zao ukana règles zilo kama zo très douloureuses kodoro ni hamni yo jo régler tongo morio yo nettoyer mimba ya mwanadamu kodoro ni hamni yo traiter fibrome yo traiter kyste yo déboucher la trompe. Les études ont été faites zifanyi wali prouver amba kweli kodoro ni hamni yo traiter tongo morizo hususani watu washe ambao unukana tashaushi za vaginali ne kodoro ni hamni yo resere zi tashaushi morizo zo yo même yo prévenir na tout ce qui est infection vaginale kodoro ni hamni yo prévient à toutes ces choses là yo say diaraha tout ce qui est saignement zilo kambazo vaginal yo désinfecté raha bande ya tongo yo prévient raha na tout ce qui est diarrhée manaba watu kana diarrhée zilo kambazo abondante kodoro ni hamni yo say diar watongo moriyo yo renforcer l'utérus. C'est pour ça que nous avons dit que les gens qui ont mouru, ils jouent, mais les gens qui ont mis commandé, ils ont mouru, tout simplement. Ils ont dit tout ce qui est calcul rénal, les infections urinaires, contre les cellulites. Donc, quand on a tellement bien fait, ils ont dit, en béka lazimu watu walio natasha uchizanza o walembiwa razungu tongo murio manatini iyo ni toiba ndia tongo nyingi zilo kambazo zisepakte mwanadamu harwai santé yahi tout simplement. Alhamdulillah rabbil alamin ni kamba kaltera ngoba namba kartuka unda hanguvu mana ni kama amba intu litunga kabaki amba takayeleza kala zimurende sur le terrain rendanga wani ikondro zulu yilomba yaoho zarabaki tuna kaisamba tsimenye akati bimto swamihi mana harleme warango subira ndo sahazi donc tungwinta kapana imalizo tano msora matsaun kalta lemewa karsara fasi ulata kartuka unda nguvu maislamu sumamia nambatini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.